입니다. 예. 예. 아담 이전에 사람이 있었다는 거 어떻게 확신을 좀 하셨습니까? За бүгдөө хамтдаа эхэлцгээе. Адамаас өмнө хүн байсан гэдэгт бат итгэлтэй болсон уу? Итгэлтэй болоогүй юу? Эргэлзээл. 예. 사실 이들이 아담 이전에 사람이 있었다라고 얘기하는 이유가 있습니다. Шинэ нэгэр газрынхан болохоор Адамаас өмнө хүн байсан гэж ярьж байгаа шалтгаан байгаа. 아담은 아담 이전에 있었던 수많은 사람들 중에 하나님이 첫 번째로 택하신 목자입니다. 목자. Тэр нь болохоор яагаад вэ гэвэл Адамаас өмнө зөндөө олон хүмүүс байсан. Харин тэр дундаас Адамыг сонгогдсон хончин болгож сонгож авсан гэж ярих гээд байгаа. 아담 시대에 하나님이 기름 부어 택한 첫 약속의 목자가 아담입니다. Адамын цаг үедтэй тэр олон хүмүүс дундаас болохоор Бурхны хамгийн анхны сонгосон хончин нь болохоор Адам гэж ярих гээд байгаа. 이처럼 하나님께서는 시대별로 목자를 택해서 세우십니다. Тэгээд үргэлжлүүлээд юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол яг үнтэй адилхан цаг үе болгонд Бурхан өөрийн сонгосон тэр хончин ингээд сонгоод гаргадаг гэж ярьдаг. 예, 아담 시대에 아담을 목자로 택했고. Тийм болохоор Адамын цаг үед Адамыг хончноор сонгоод 근데 아담이 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 배도했죠. харин Адам болохоор Бурханд дуулуургүй байгаад уруугч болсон. 그래서 그는 멸망당했습니다. Тэгээд тэр сүрсэн байгаа. 하나님께서 멸망자인 사탄을 통해서 멸망시키셨습니다. Бурхан сатанаар дамжуулаад түүнийг сүрүүлсэн. 그래서 처음부터 배도 멸망 역사가 나타나는 거죠. Тэгээд хамгийн анхны уналт сүрэл, 그전에는 목자 선택, за хончны сонголт, 목자 배도 멸망 이렇게 됩니다. хончны сонголт эхлээд явагдаж гин, дараа нь болохоор хончин уналтанд орж гин, тэгээд сүрүүлж гин. 그래서 아담 시대에는 영적인 흑암이 가득하게 되었습니다. Тэгээд Адамын цаг үед болохоор сүнслэг байдал болохоор ерөөхдөө харахгүй болсон. 그래서 이 어둠 가운데 하나님이 새로운 목자, 구원자를 택하셨는데 바로 노아입니다. Тэгээд энэ харахгүй байгаа энэ нөхцөл байдалд болохоор Бурхан дараагийн хончин сонгосон тэр нь болохоор Ноа. 근데 노아도 하나님이 택했지만 포도주 먹고 비틀비틀거리면서 배도했습니다. 하나님 말씀을 저버렸습니다. Бурхан Ноаг ингэ сонгосон боловч Ноа болохоор усан үзмийн дар суугаа те энэ төрүүгээр явж хагаад бас л уналтанд орж байгаа. 자, 그래서 아담이 배도하고 아담을 택했고 노아를 택했고 그 다음에 아브라함을 택했고. За тэгээд үргэлжлүүлээд юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол Адамыг сонглоо, Ноаг сонглоо, Авраамыг сонглоо. 그리고 모세를 택했고. дараа нь Мосег сонглоо. 그리고 예수님 시대에는 예수님을 택했습니다. Тэгээд Есүсийн цаг үед болохоор Есүсийг хончноор сонгосон гэж ярьж 그래서 байгаа. 예수님은 초림 시대에 하나님이 세우신 목자입니다. Есүс болохоор Есүс энэ дэлхийд ирсэн тэр цаг үеэстэй шинэ гэрээний цаг үеэс болохоор Бурхны анхны сонгосон хончин болж байгаа. 하나님께서 약속하신 약속의 목자죠. Бурхны амлалтаа өгсөн амлалтын хончин болж байгаа. 그리고 마지막 시대에는 하나님이 요한계시록을 이루실 약속의 또 다른 목자를 보내겠다고 하셨습니다. Тэгээд эцсийн үед болохоор илчлэлт номыг биелүүлэх өөр нэг амлалтын хончин сонгосон. 그래서 하나님은 시대별로 목자를 택하시죠. Тэгээд тэд нар юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол Бурхан ингээд цаг үе болгонд хончныг сонгож байгаа. 아담이라는 사람에게 하나님의 특별한 영이 임합니다. Бурханд болохоор Адамд болохоор Бурхны ингээ онцгой сүнс бууж оршино. 마찬가지로 예수님 시대에는 예수님이 성령을 받으셔서 하나님의 특별한 영이 임합니다. Яг үнтэй адилхан бас Есүсийн цаг үед ч гэсэн Есүсийг сонгоод түүний дээр онцгой сүнс оршино. 그래서 예수님께서 그리고서는 십자가에 죽고 부활하셔서 그 영은 하늘로 올라가셔서 그 영이 마지막 요한계시록이 이루어질 때 또 다른 약속의 목자에 예수님의 영이 임한다고 주장합니다.
Тэгээ яасан бэ гэх юм бол Есүс загалмай дээр цовдлогдоод нас бараад тэнгэрт өргөсний дараа Есүст байсан тэр сүнс нь болохоор дахиад өөр нэгэн хончин дээр оршиж байгаа. 이 목자 위에는 예수님의 영이 머물러 있습니다. Тэр хончны дээр болохоор Есүсийн сүнс байгаа. 이 목자를 보면은 겉으로 볼 때는 할아버지고 별로 대단해 보이지 않습니다. Тэгээд энэ хончныг харах юм бол ингээ гаднах дүр төрх нь болохоор нэг хөгшин өвөө тийм сайхан царайтай биш. 그러나 그 위에 있는 예수님의 영으로 인해서 그를 보는 것이 예수님을 보는 것과 같습니다. Харин түүний дээр Есүсийн сүнс байгаа учраас түүнийг харах нь яг Есүсийг харж байгаа мэт. 그가 하는 말을 들으면 예수님의 영이 임해서 하는 말이기 때문에 곧 예수님이 하시는 말씀입니다. Тэр өвөөгийн одоо хэлж байгаа үг нь болохоор түүний дээр Есүс байгаа учраас яг Есүс үгээ альж байгаа юм шиг хүлээж авдаг. 여러분 예수님 잘생겼을까요? 못생겼을까요? За та нарын бодлоор Есүс царайлаг болов царайлаг биш болов? 헐리우드 영화에 속지 마십시오. Хойл нөгөө кино байгаа шүү дээ. Тэр киноны гол дүрд битгий хууртаарай гинэ. 성경에 예수님은 못생겼다고 나와 있습니다. Библийн дагуу болохоор Есүсийг царай муутай гэж байгаа. 성경을 찾아서 보여드릴게요. Та нарт Библийн дагуу тайлбарлаж өгье. 이사야 53장. Исая номын 53 дугаар бүлэг. Исая 53 дугаар бүлэг. 이사야 53장 2절. 2 дугаар ишлэл. 53-ын 2 дугаар ишлэл. Бүгдөө олсноо? 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия 3-2. Учир нь тэрээр түүний өмнө нэлх нахаа мэт хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургав. Биднийг харахаар хэлбэр дүрс цог жавхлан түүнд байсангүй. Биднийг татах үйс дүр дүрх түүнд алга байв. 자, 예수님 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다고 합니다. Есүсийг болохоор те хэлбэр дүрсгүй, цог жавхлангүй бас те биднийг татах үйс дүр дүрх түүнд байгаагүй гэж бичсэн байна. 자, 잘생겼습니까? 못생겼습니까? Тэгэхээр Библийн дагуу харах юм бол царайлаг юм шиг байна уу? Царай муутай юм шиг байна уу? 못생겼. 그래서 신천지에서는 이만희 얼굴을 직접 보여주기 전에 이 구절을 달달달 외우게 시킵니다. Тэгээд шин тэнгэр газар болохоор яг ийм анхийг харуулахаас өмнө гişүүддээ энэ ишлийг ингээд бүр аабэгүй чэйжлүүлдэг гинэ. 왜냐하면 열심히 공부하고 이긴 자 약속의 먹자 막 사모하는 마음을 갖고 있다가 딱 보면 할아버지가 와서 발음도 오느라고 막 화만 내고 하니까 실망해서 떠나는 사람들이 있습니다. Ягаад гэвэл амар хичээнгүлэн те хичээл хийж байгаа л нөгөө амлалтын хончин аврагч гэж хүлээж байгаа ш догтлол хүлээж байгаа л яг түүний царайг нь харах гад ирсэн чи нэг хачин царайтай юм байв хэцүү ш те. 그래서 신천지에서 고민해서 찾아낸 구절이 이 구절입니다. Тийм учраас бодож жагаад хайж олсон ишлэл нь энэ ишлэл. 근데 이 구절은 이제 예수님이 고난 당할 때 풍채가 없고 얼굴이 일그러지고 고난 당해서 아름다운 모양이 없다는 말이에요. Харин уг нь бол энэ ишлэл нь яг Библийн дагуу болохоор Есүс Христ зовлон эдэлж байгаа те тэр зовлон эдлээд хүнд хэцүү байгаа тэр нөхцөлийн одоо дүр зургийг илэрхийлсэн ишлэл. 원래 못생겼다는 말이 아닙니다. Анхнаасаа одоо те царай муутай гэсэн тийм утгаар бид нар ойлгож болохгүй. 네. 자, 그래서 이제 하나님이 시대별로 구원자를 택했다고 얘기를 해요. 시대별로 구원자를 택한다. 약속의 목자를 택한다. Тэгээ шин тэнгэр газрынхан болохоор бурхан цаг үе болгонд амлалтын хончныг ингэж сонгож гаргасан гэж ярьж байгаа. 그래서 이런 목자들은 다 사람이에요. 사람. Тэгээд энэ хончт нь болохоор бүгдөө хүн байна те. 예수님도 사람이에요. Есүсийг ч гэсэн хүн гэж үздэг. 하나님이 아닙니다. Бурхан гэж үздэггүй. 하나님의 아들이라고는 할 수 있죠. 왜? 하나님의 영이 임했으니까. Бурхны хүү гэж хэлж болох нь яагаад гэвэл нөгөө Бурхны сүнс оршоод байгаа учраас. 마찬가지로 이 시대에 예수님의 영이 임한 목자가 이만입니다. Яг үүнтэй адилхан энэ цаг үеийн те сонгогдсон хончны дээр Бурхны сүнс байгаа. Тэр бол ийм анхий гэж. 그래서 시대별로 목자가 있다는 얘기를 하기 위해서 아담도 반드시 목자가 돼야 됩니다. Тэгээд цаг үе болгонд Бурхны сонгосон хончин байгаа гэж хэлхийн тулд Адамыг эхлээд оруулахын тулд Адамаас өмнө хүн байгаа гэж яриад байгаа. 그래서 그들은 아담을 목자로 만들기 위해서 많은 사람 중에 택한 한 목자가 되어야 되기 때문에
아담 이전에 사람이 있다라고 주장을 하죠. Та Адамыг болохоор олонний дундаас сонгож гаргаж ирсэн болгохын тулд Адамаас өмнө хүн байсан юм аа. Тэгээд тэр дундаас Бурхан Адамыг онцгойлон сонгож гаргаж ирсэн гэж ярьж байгаа. 자, 그럼 이거를 우리가 좀 반박을 해보도록 하겠습니다. За тэгвэл бүгдөө өнөг хамтдаа нэгтэлж харцгаая. 자, 먼저 창세기 2장에 보면 За эхлээд 1-р бүлгийн 2-р биш эхлэл номын 2-р бүлэг 2장 4절에 4-р ишлэлийг харцгаая. 하나님이 혹시 또- 천지를 창조할 때 5절에 이 땅에 사람이 없었다라고 얘기합니다. 2-р бүлгийн 4-р ишлэлдэр 아무도 없을 때 하나님이 8절에 동방의 에덴을 창설하고 사람을 지었다고 얘기하죠. юу ч байхгүй үед Бурхан хүнийг бүтээсэн гэж гарч 이게 байгаа. 바로 아담과 하와입니다. За тэр бүтээсэн хүн нь болохоор Адам, Ева. 1장은 창조의 순서대로 사람까지 창조를 얘기하고 2장은 특별히 에덴 동산 창조를 확대해서 보여주는 겁니다. Эхлэл номын 1-р бүлэг нь болохоор бүтээлийг дэс дараалалаар өгүүлж байгаа бол 2-р бүлэг дээр болохоор 2장은 에덴 동산을 집중해서 보여주는 겁니다. Эден цэцэрлэгийг бүтээж байгаа талаар дэс дараалал гарч байна. 자, 근데 이 에덴 동산을 창조하기 전에 사람이 없었다고 얘기하죠. Тэгээд Эден цэцэрлэгийг бүтээхээс өмнө хүн байгаагүйг өгүүлж байна бас. 자, 그러면 2장 24절에 하나님께서 부모를 떠나 아내와 합하여 한 몸을 이루라고 한 말씀은 무엇일까요? Тэгээд Эден цэцэрлэгт болохоор хүнийг бүтээгээгүй хэрнээ 2-р бүлгийнхаа 24-р ишлэлдэр ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлж хоёулаа нэг мах бий болно гэдг нь ямар утгатай болоо. 여기 24절에 부모를 떠나라고 할 때 이 떠나라는 말은 야아브라는 말인데 미완료형으로 되어 있습니다. Эцэг эхээ орхио гэж байгаа энэ орхих гэдэг үг нь болохоор 야아브. Яаб гэдэг үг еврейлийн Яаб гэдэг үг бөгөөд гүйцэд бус тийм цагийн нөхцөл дээр байгаа. 이것은 계속해서 지켜야 할 원칙을 말할 때 이렇게 씁니다. Баян үргэлжлүүлээд ингэж давтаж явах зарчмын талаар бичигдсэн үг. 자, 다른 말로 하면 이제 하나님께서는 아담과 하와를 만드시면서 아담과 하와 이후로 계속해서 지켜야 할 결혼의 원리를 말씀하시는 거지. 아담과 하와가 이전에 부모가 있어서 부모를 떠나라는 얘기가 아닙니다. Нэг үгээр хэлэх юм бол энэ нь Адам, Ява хоёроос дамжуулаад энэ зарчим нь болохоор үргэлжийн мөнхөд дагагдах эцэг эхээ орхиотой ирим хоёулаа хамтдаа амьдрахыг үргэлжлүүлэн сахих тийм зарчмын хувьд хэлсэн үг. 부모가 될 아담과 하와에게 얘기하신 거죠. Эцэг эх болох Адам, Ева хоёрт мөрдүүлэхээр өгж байгаа тийм зарчим болж. 그래서 이거는 결혼 생활의 원리를 말씀하시는 원칙을 말씀하는 겁니다. Энийг болохоор хурмын амьдрал гэрлэлтийн те зарчим, дүрм гэж харж болно. 자, 그다음에 창세기 5장 3절을 보시면 За дараа нь болохоор Эхлэл номын 5-р бүлгийн 3-р ишлэлийг хамтдаа харцгаая. 예. Эхлэл номын 4장 5장 4절 읽겠습니다. 5-ын 4-р ишлэл. За уншлаа 읽어주세요. 3. Сетийг төрснөөс хойш Адам 800 жил амьдарч бас үр хүүхэдтэй болжээ. 예, 여기 보면 아담은 셋을 낳은 후에 800년 동안 자녀들을 낳았다고 얘기합니다. Адам болохоор Сетийг төрүүлснээсээ хойш болохоор 800 жилийн турш үр хүүхэд төрүүлсэн гэж байна. 자녀들은 영어 성경에 sons and daughters 이렇게 되어 있습니다. Хүүхдүүд гэдэг нь болохоор англи нөгөө Библиэлд болохоор sons and daughters гэж олон тоон дээр байгаа. 아들들과 딸들을 낳았다는 말입니다. Хөвгүүд болоод охтыг гэж олон тоон дээр хэлж. 800년 동안 아들, 딸을 낳으면 몇 명이나 낳을까요? Тэгвэл 800 жилийн турш хөвгүүд охтуудыг төрүүллээ гэж бодох юм бол хичнээн хүүхэд төрүүлсэн бол 몽골에서는 보통 뭐 2년에 한 명씩 낳나요? Монголд 잘 2 жилд 나가시는 нэг 분들. хүүхэд төрүүлдэг. 3년에 한 번? 2년에 3 한 번? жилд нэг юм болоо. 3년에 한 번. 3년에 한 번? 예.
아담과 하와는 더 건강했다고 치고 2년에 한 번으로 따지면 800년 동안 몇 명을 낳았을까요? Адам Ева хоёр эрүүл мэндийн хувьд те сайн учраас 2 жилд нэг удаа хэрвээ хүүхэд төрүүлсэн гэж үзэх юм бол ойролцоогоор хэдийг төрүүлсэн байх вэ? 200명. 예. 200명이면 첫째랑 200째랑 나이 차이가 얼마나 될까요? Тэгвэл ойролцоогоор 200 хүүхэд төрлөө гэж бодох юм бол эхний төрсэн хүүхэд дараагийн төрсэн хүүхэд хоёрын насны ялгаа нь хэдэн насны зөрүүтэй байх вэ? ИП 800살 차이. 800? 800년 동안 400인 두 명씩 зөрүүтэй. 낳았으면 400 насны. 400명을 낳네요. 400명. тийм 400명. 400 хүүхэд юм байна шүү. За 예. 400 хүүхэд төрүүлсэн. 400명을 첫째부터 400째까지 하면 나이 차이가 예. 400 хүүхэд төрүүлээд 400 хүүхдийнхаа насны ялгааг харах юм бол те 400 насны зөрүүтэй. 800살 차이. 아하. 그러니까 그 안에 사회를 이루면서 그 안에서 서로 결혼을 한 거예요. Тэгээ 처음에 мэдээж тэр өөр 퍼져나가면서. хүүхдүүд нь хоорондоо гэрлээд те дахиад гэр бүлийг үүсгэж байгаа. 그래서 여기 가인이 도망갔을 때 있던 자손들은 아담과 하와가 난 자손들입니다. Тиймээс Каин болох дээр те зүхтаж байхдаа наадтай таарсан хүн гэж ярьж байгаа нь болохоор Адамаас гарсан энэ үр хүүхдүүдийг үр удмыг хэлж байгаамаа. 그리고 아담 이전의 사람에 대해서는 누가복음 4장에 있는 족보를 봐야 됩니다. За тэгвэл Адамаас өмнө хүн байсныг болохоор бүгдөө Лук номны 4-р бүлгээс угийн бичгийг хамтдаа харцгаая. Лук 4-р бүлэг. 자, 누가복음 4장에 보면 예수님의 족보가 나옵니다. Лук 4-р бүлэг дээр болохоор Есүсийн угийн бичиг гарч байгаа. 누가복음 3장 23절부터 보시면요. За 3-р бүлгийн 23-р ишлэлийг харах юм бол 자, 여기 보면 예수님, 요셉, 헬리 이렇게 올라갑니다. за 23-р ишлэлийг харах юм бол Есүс 30-аад настайдаа үйлчлээ эхэлсэн бөгөөд хүмүүсийн бодгоо тэр бол Йосефийн хүү Йосеф Илиягийн гэд ингээд эхэлж явж. 예수님으로부터 위로 자꾸 올라가는 거예요. Есүсээс эхүүлээд ингээд дээшлээд явж байгаа. 예, 그렇게 올라가서 나중에 38절까지 가면 계속 올라갑니다. Тэгэд өргөжлүүлээд ингээд нөгөө нэр нь өксөж явж байгаад 38 дугаар ишлэл дээр 자, 여기 보면은 맨 위가 에노스, 셋, 그다음에 아담, 그리고 그 위는 아무도 38 дээр 없고 болохоор 하나님이라고 합니다. Каин нь Еношиг, Енош нь Сетийг, Сет нь Адамыг Адамын дараа хэн байгаа вэ гэх юм бол Бурхан байна. 그래서 이것 자체가 아담 이전에 사람이 없었다는 것을 확실히 보여줍니다. Энэ ишлэл нь өөрөө Адамаас өмнө хүн байгаагүй гэдгийг маш баттай харуулж өгч байна. 그리고 하와를 보면 창세기 За тэгээд үргэлжлүүлээд Эхлэл номоос Явагийн талаар харах юм бол 창세기 4장에 Эхлэл номын 4-р бүлэг дээр 잠깐요. 제가 잠깐요. за төрүүлж байгаарэ. 모든 3장 20절 한번 Эхлэл 읽어보겠습니다. номын 3-р бүлгийн 20-р ишлэлийг харах юм бол Эхлэл номын 3-ын 20. Хүн эхнэрээ Ева гэж нэрлэжээ. Учир нь тэр амьд бүхний их болсон ажээ. 자, 여기 보면 하와가 모든 산자의 어미라고 합니다. Энэ ишлэлээс харах юм бол Ева бүх амьд бүхний их гэж бичсэн байна. 하와로부터 모든 인류가 퍼졌다는 겁니다. Евагаар дамжуулаад хүн төрлөختөн ингээд төрсөн. 그리고 사도행전 17장에 보면 하나님이 모든 족속은 한 혈통으로 만들었다고 그럽니다. 17장. 17장. 예, 모든 족속을 한 혈통으로 만들었다. За тэгээд бас Үйлс номны 17장 26절. 17 дугаар бүлгийг харах юм бол 26절. 17장 Үйлс 26절. номын 17 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлийг харах юм бол
бас Еватай холбоотой ишлэл гарч байгаа. Үйлс 17-гийн 26. 예, 한번 읽어보시죠. За бүгдөө олсон бол хамтдаа 26절, 17장 26절. 17-гийн 26 1 2 3 И. 예. Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж товлсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь. 예. 그래서 모든 족속을 한 혈통으로 만들었다고 합니다. Энд болохоор хүмүүн төрлөختнийг нэг үндэсээс нэг газрын цээжээс эхлүүлсэн гэж гарч байна. 자, 그다음에 더 이제 우리가 생각해 볼 게 있는데 바로 로마서 5장 21절입니다. 로마서 5장 21절. За өөр бас нэг сайн харах ёстой Библийн ишлэл болохоор Ром номны 5 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэл байна. Ром 5-ын 21. Ром номны 5 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэл. 네, 로마서 5장 21절 읽어 보세요. За Ром 5-ын 21 олсон бол бүгдөө хамтдаа уншицгаая. 3 Ингэснээр нүглэн үхлээр ноёргосончлон нэгүсэл нь бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан мөнх амьд аваачигдах зөвхт байдлын ноёрхол юм. 자, 죄가 들어와서 인류의 사망이 왔습니다. Гим нүгэл орж ирснээр хүн төрлөخت 사망이 왔어요. хүн төрлөختөнд өвхөл ирсэн. 자, 아담이 불순종해서 온 인류에 죄가 들어오고 죽음이 왔습니다. Адам дуулуургүй байснараа энэ дэлхийд хүн төрлөختөнд болохоор гим нүгэл орж ирсэн. 자, 그런데 아담 이전에 사람들이 있었다면 이 사람들은 범죄한 사람들이 아닙니다. Тэгвэл Адамаас өмнө хүмүүс байсан гэх юм бол энэ хүмүүс гим үйлдэггүй нүгэлгүй хүмүүс гэсэн үг үү? 그럼 이 사람들은 죽지 않고 아직까지 살아 있어야 되는 거예요. Хэрвээ нүгэлгүй хүмүүс гэж үзэх юм бол нүгэлгүй юм чинь тэд нэр одоо ч гэсэн үхэлгүйгээр амьд байх ёстой. 그럼 아주 곤란한 상황이 나타납니다. Тэгэх юм бол айгүй тийм эмх замбрааг нөхцөл байдал үүсэн тий. 6,000년 이상 산 사람이 아직까지 있어야 돼요. 6000 жилийн турштай амьдарч байгаа хүн байна гэж боддоо. 자, 그다음에 마지막 우리 오스트랄로피테쿠스를 생각해 보겠습니다. 오스트랄로피테쿠스ийг бүгдөө хамтдаа бодож үзье. 자, 오스트랄로피테쿠스는 지금까지 발견된 화석에 의하면 사람이 아니라 거의 오랑우탄과 비슷한 유인원입니다. За тэр Australopithecus нь болохоор хүн бол биш. Эрдэмтэд тэгж судалсан байгаа. 그래서 과학자들도 네안데르탈이나 오스트랄로피테쿠스는 인류가 아니라고 얘기를 합니다. Тэгээ судлаад үзснээр болохоор энэ болохоор хүн төрлөختөн бол биш ээ, хүн бол биш гэдгийг тодорхойлж гаргасан. 그럼 인류가 문명을 발전시키고 인류의 문명의 기원으로 거슬러 가면 세계 4대 문명이 있습니다. 세계 4대 문명. 컬처라고 하나요? 컬처. Тэгээд энэ зүйлийг ингээд харах юм бол дөрвөн төрлийн соёл иргэншлэл гарч ирж байна гинэ. 예, 중국에 있고요. Хятадд 그리고 이집트에 있고요. Египтэд 그리고 멕시코 잉카 문명이 있습니다. Мексикт 예, 그런데 이제 4대 문명이 있는데 ийм дөрвөн соёл иргэншил гараад 그 문명의 기원은 끝까지 올라가도 아무리 많이 올라가도 기원전 4,000년 이상은 안 올라가요. 이게 최대예요, 올라가는 게. ямар ч тэр соёл иргэншилд болохоор энэ хүн ингээд хүн төрлөختөн өмнө байсан гэдгийг батлах гэж хичээгээд энэ болохоор BC 400 онд болохоор батлагдаж чадаагүй гэж. 예를 들어서 한국에는 그 건국 신화가 있는데 단군 신화라고 있습니다. 단군 신화. Солонгос болохоор тангун шинаа гэдэг зүйл байдаг байна. 단군이라는 분이 하늘에서 이 땅에 내려와서 한국을 시작했죠. Тангун гэдэг хүн болохоор уулнаас бууж ирээд Солонгосыг эхлүүлсэн. 자, 그런데 한국을 시작했는데 시작한 지 얼마나 됐냐면 지금 단기 선교사님 지금 단기 4,300 몇 년입니까? 단기. Тэгээд тэр нэгдэл нь болохоор 예, 한번 찾아 주시면 4,300 단기 4,360 몇 년인가요?
Адамартай ч 400 хэдэн 4355년. биш ээ 4355 жил. 그럼 우리나라가 생긴 지 4355년 됐다는 얘기예요. Тэр хүн болохоор Солонгосыг болохоор бий болоод 4355 жил болсон гэж үздэг. 그러면 2022년을 빼면 Тэгвэл энэс 2022 оныг хасвал 2333년이 됩니다. 2333 болж байна. 33 아무리 он болж байна. 오래돼도 우리나라는 주전 2300년 전에 하늘에서 누군가 내려와서 시작했다고 얘기해요. Тэнгэрээс болохоор хин нэгэн бууж ирээд энэ үед Солонгосыг эхлүүлсэн гэж ярьж байгаа. 예, 몽골도 건국 신화가 있지 않나요? 맨 Ингэж 처음 буруу 시작한 거 그런 거 ярьдаг шүү. 없나요? Монголд бас ингэж одоо Монголыг тэдэн онд эхлүүлсэн гэсэн ийм яриа байдгүй гинэ. 그 처음 조상이 와서 몽골을 시작한 게 몇 년 전입니까? Хамгийн анхны үндэстэн өвөг дээдс маань Монголыг хэдэн онд эхлүүлсэн бэ? 없어요? 222년에. 그러냐? 222년에. 주전 222년? 네. B. 그때 BC 있을 때. BC 네. 222년? BC 222년? 2220년이 아니고? 아, 그래요? 예, 예. 뭐 어쨌든 아무리 올라가도 주전 마이너스 4000, BC 4000년까지는 못 올라가요. Хичнээн ингэж зохиож ярьсан ч гэсэн 4000-аас дээш гарч чадахгүй гэж. 그래서 성경의 기록과 이게 상치되지가 않습니다. Тийм болохоор хүн ийм олон жилийн өмнө Адамаас өмнө ийм хүн төрлөختөн оршиж байсан гэсэн энэ онол нь ямар ч үндэслэхгүй боломжгүй юм аа. 자, 이 아담의 문제와 관련해서 중요한 것이 За Адамтай холбоотой бас нэг ийм чухал нэг зүйл болохоор 하나님은 시대별로 구원자를 택해서 그분의 영을 부어주고 예수님도 하나님이 아니라 사람 위에 하나님의 영이 임한 목자라고 하는 의식입니다. Бурхан Адамаас эхлүүлээд цаг үе болгонд хончныг сонгоод бас Есүс хүртэл ирээд Есүс дээр ч ихсэн сүнсээ буулгаад бас хончин болгож сонгож байгаа. 이런 이해는 삼위일체 하나님이 아니라 일신론을 믿는 신앙입니다. Энэ онол нь болохоор гурвал бурхны талаарх онол биш. 자, 우리 오늘 여러분과 함께 삼위일체 하나님을 배울 겁니다. За бүгдөө өнөөдөр хамтдаа гурвал бурхны талаар суралцах болно. 자, 기독교의 하나님은 삼위일체 하나님입니다. Христ итгэл нь болохоор гурвал бурхныг хүлээн зөвшөөрдөг ба. 삼위일체 하나님을 정확하게 이해하지 못하면 이단에 빠집니다. Гурвал бурхны онолыг бид нэр сайн ойлгож чадахгүй байвал гаж урсгалд автахад амархан. 자, 그럼 우리 책으로 가겠습니다. За бүгдөө намаасаа харцгаая. 예, 2번 우리 2번을 보겠습니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 За 하나님입니까? бүгдөө 2дугаар бурхны онолын 2дугаар бүлэг 154-р хуудсыг гаргацгаая. 154. 네. 자, 여기 보면 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인가 얘기를 하죠. 2дугаар гэсэлээр бидний итгэдэг бурхан ямар бурхан бэ гэж байна те. 154-р бүлэг дээр 예, 여기 보면 성경은 삼위일체 하나님을 증거합니다. хоёрын нэг дээр Библи нь бурхны гурвлыг гэрчилдэг. 예, 이게 기독교의 핵심입니다. Энэ бол Христ итгэлийн гол сүм. 삼위일체 하나님 외에 다른 하나님을 증거하는 것은 이단이고 거짓입니다. Гурвал бурхнаас өөр бурхтыг гэрчилж байвал энэ нь худал бөгөөд гаж урсгал их гэж байна. 자, 그럼 삼위일체 하나님이 왜 있느냐라고 생각할 수 있습니다. Тэгвэл яагаад заавал гурвал бурхан байд юм бэ гэж бодож болох юм? 그것은 우리의 구원 경륜을 위해서입니다. Энэ нь болохоор энэ яагаад байгаа вэ гэвэл бидний авралын төлөвлөгөөний төлөө юм. 우리의 불의를 공의로 심판하시는 동시에 사랑으로 살리려면 삼위일체 하나님의 역사가 필요합니다. Биднийг болохоор гим нүглээс чөлөөлж аврал руу хөтлөхийн тулд
Гурвал Бурхны ажиллагаа хэрэгтэй байгаа. 자, 그럼 삼위일체 하나님을 어떻게 이해해야 할까요? Тэгвэл бид нар гурвал Бурхныг хэрхэн ойлгох вэ? 예, 삼위일체 하나님을 이해하는 방식은 전통적으로 두 가지가 있습니다. 아하. Гурвал Бурхныг ойлгох хэлбэрт болохоор яг хоёр төрлийн хэлбэр байгаа. 예, 먼저는 이런 방식입니다. 하나님의 본질이 있습니다. 하나님. За нэгдүгээрт нь болохоор Бурхан байна. 자, 하나님의 본질이 있는데 Бурхны мөн чанар Бурхан, 성부도 하나님이십니다. 성부는 하나님이십니다. Хүү ч гэсэн Бурхан. 그다음에 성자도 하나님이십니다. За Самбуу нь болохоор эцэг шүү дээ. Эцэг бол Бурхан, Хүү ч гэсэн Бурхан. 예. 그다음에 성령도 하나님이십니다. Ариун сүнс ч гэсэн Бурхан. Энийг болохоор Бурхны мөн чанар гэж ойлгож байна. 자, 그런데 아버지는 아들이 아닙니다. Гэхдээ эцэг нь болохоор Хүү биш. 이 두 분은 구별된 인격, 위격을 갖고 계십니다. Эцэг хүү хоёр нь болохоор тусгаар байр суурь байдаг. Ялгагдсан байр суурь, 자, тусгаар байдаг. 구별된 인격이기에 예수님은 겟세마네 동산에서 하늘 하나님께 기도할 수 있었습니다. Тусгаар мөн чанар байр суурь байдаг учраас Гетсеман дэх цэцэрлэг дээр Хүү Бурхан нь эцэг Бурхандаа залбирч байгаа. 만약에 우리가 흔히 이해할 때 삼위일체를 이렇게 많이 설명합니다. 나는 학교에서는 교수님, 집에 가서는 아빠, 그리고 교회 가서는 목사님. Аха. Бид нар өмнө болохоор гурвал Бурханыг ингэж их тайлбарлаж байсан тохиолдол байдаг. Жишээлбэл би гэртээ ирэх юм бол аав, сургууль дээр очих юм бол их сургуулийн багш, цуглаан дээрээ ирэх юм бол пастор болж. 그러면 똑같은 한 사람이 있는 곳에 따라 다른 모양으로 등장하지만 다 똑같은 한 사람이 모양만 바꾸는 거죠. Яг нэг хүн боловч те байгаа байрлаж байгаа байр суурьнаасаа дамжуулаад өөр дүрийг гаргаж. 자, 그러면 예수님이 하나님께 기도하면 이런 이해면 자기가 자기에게 기도한 거가 됩니다. Хэрвээ бид нар яг түрүүний яг тайлбарснаар ярих юм бол хүн өөртөө залбирч байгаа болж байгаа юм шиг болж байгаа. 그러나 예수님은 분명 하나님께 구별된 인격으로 기도를 올렸습니다. Харин Есүс маш тодорхой өөрөөсөө те өөр байрын суурь нь тусгаар байдаг эцэг Бурхандаа хандаж залбирч. 그래서 아버지와 아들은 구별된 인격입니다. Тийм учраас эцэг хүү хоёр болохоор тусгаар байр суурь нь байдаг. 자, 그다음에 아들은 성자는 성령이 아닙니다. Тэгээ дараа нь болохоор хүүн мөн ариун сүнс биш. 성령은 아들을 증거하는 분입니다. Ариун сүнс болохоор хүүг гэрчлэгч нэгэн. 구원사 이후로 예수님께서 부활 승천하신 다음에 성령님을 보내겠다고 약속했죠. Сайн мэдээний номонд болохоор Есүс Тэнгэр өөд өргөгдсөний дараа ариун сүнсийг энэ дэлхий дээр илгээнэ гэдэг. 그리고 아버지는 성령이 아닙니다. Бас эцэг нь 아리ун сүнс биш юм. 자, тусгаар. 세 분의 하나님이 독립된 구별된 인격으로 존재하시지만 한 하나님의 본질로 존재하십니다. Тэгээд эцэг хүү ариун сүнс нь тусгаар өөрийн байр суурьнд байдаг боловч мөн чанар нь нэг бөгөөд бурхан мөн чанартай юм. 자, 그래서 이 세 가지를 이해하는 게 삼위일체 하나님의 핵심입니다. Тэгэд энэ яг ойлголтыг ойлгох нь болохоор гурвал бурхны онолыг ойлгох гол цөм юм аа. 예. 자, 그러면은 우리 A를 보시면요. За тэгээ бүгдөө 55 дугаар хуудасны A гэж байна те. 예. 55 дугаар хуудасны 성부, A. 성자, 성령의 구별입니다. Гурвал бурхан эцэг хүү ариун сүнс гурвлын ялгаа гэж байна. 자, 그 밑에 요한복음 1장 1절에서 2절을 보면 성부 하나님과 성자 하나님이 구별된다는 것을 보여줍니다. Иохан номны 1-р бүлгийн 1-ээс 2-р ишлэлээс харах юм бол энэ дээр болохоор хүү бурхныг бурхан эцэг бурхныг тусдаа байгааг өгүүлж өгсөн байна. 우리가 아까 헬라어를 잠깐 봤는데요. Түрүүн бид нар грек хэлээр харсан те. 예, 이 태초에 계신 말씀은
말씀 되신 로고스 하나님이라 그랬습니다. Аха энэ ихэнд байсан энэ үг болохоор үг болох логосыг хэлж ирсэн. Логос гэдэг үгийг 바로 성자 하나님을 말합니다. 성자 하나님. эцэг 예. хүү 그래서- бурхныг хэлж байгаа тийм. 예, 그래서 성부와 성자가 구별됩니다. Тэгээ энээс харах юм бол хүү бурхан, эцэг бурхан хоёр тусгаар байгааг энэ Библийн ишлэл өөрөө нотолж өгч байна. 자, 이 둘의 구별된 관계는 뭐냐? 사랑하는 관계라고 얘기합니다. Тэгээ энэ хоёр тусгаар байгаа энэ харилцаанд байгаа эцэг хүү хоёрын харилцаа нь болохоор хайрын харилцаан дотор байдаг. 자, 요한복음 17장 24절에 보면 태초부터 창세 전부터 하나님이 나를 사랑하십니다라고 얘기합니다. 17장 24절. За 156 дугаар хуудсыг харах юм бол Иохан номын 17 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэл байна те. Энэ ишлэл дээр болохоор ертөнцийн суураас өмнө та намайг хайрлсан гэж байна. Сүүлийн өгүүлбэр дээр нь те. Учир нь ертөнцийн суураас өмнө та намайг хайрлсан гэж. 네. 그다음에 조금 더 내려오면 성령님은 성부 하나님이 아닙니다. За доотлын догол мөр дээр болохоор ариун сүнс бол эцэг бурхан биш. 네. 자, 그다음에 바로 위에 성자 예수님은 자기를 의지하는 자들을 위해 하나님께 중보하는 대언자라고 얘기를 합니다. Харин хүү болох Есүстэй өөрт нь найдагчдын төлөө бурханд зуучлан залбирагч нэгэн зуучлагч юм гэж байна. 자, 요한 1서 2장 1절이 특별히 중요합니다. Нэгдүгээр Иохан номны 2 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл бол маш чухал ишлэл. 자, Та бүхэн тэмдэглээрэй. 요한 1서 2장 1절을 읽어 보시면요. Иохан 1-р Иохан 2-ын 1-р ишлэлийг харах юм бол 여기 보면 하나님 앞에서 우리에게 대언자가 있는데 이 대언자가 예수 그리스도라고 그럽니다. Бурхны өмнө болохоор бидэнд зуучлагч байгаа. Тэр зуучлагч хинбэ гэвэл Есүс Христ. 근데 이 요한일서 2장 1절에 나나주 2번을 보면 보혜사 파라클레토스라고 얘기합니다. 2-ын 1-р ишлэлийн тайлбар үгийг харах юм бол энэ дээр бас өмгөөлөгч гэдэг үг гарч ин тэ параклетус гэдэг үг. 자, 그래서 예수님은 보혜사 파라클레토스이기도 하고 Есүс бас бидний өмгөөлөгч буюу параклетус болдог. 예수님께서 이후에 보내는 다른 파라클레토스 보혜사가 있다고 합니다. Есүсээс өмнө бас бидэнд илгээсэн өөр параклетус ч гэсэн байгаа гэж байдаг. 그래서 그 다른 파라클레토스, 다른 보혜사를 성령이라고 합니다. Тэгээд тэр өөр параклетус буюу туслагчийг болохоор ариун сүнс гэж хэлээд байгаа юм. 자, 이 다른 보혜사가 하는 일을 우리 요한복음을 통해 잠깐 살펴보겠습니다. Өөр туслагч буюу ариун сүнсний хийх ажлыг бүгдөө Иохан номоор дамжуулаад харцгаая. 예, 요한복음 14장에 보시면 Иохан номны 14-р бүлгийг харах юм бол Иохан 14-р бүлэг 예, 보혜사가 하는 일은 14장 26절을 보겠습니다. 14-р бүлгийн 26-р ишлэлээс харах юм бол ариун сүнсний хийх ажлын тухай байгаа 14-ийн 26. 자, 16절부터 볼게요. За 16절. эхлээд бүгдөө 16-р ишлэлийг харъя. 16-р ишлэл 14-р бүлгийн 16-р ишлэл. Хамтдаа уншия 3А. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрт хамт байна. 자, 여기 보면은 다른 보혜사는 영원토록 너희 제자들과 함께 있는다고 그럽니다. Энд болохоор өөр туслагч нь үрд мөнх дагалдагчтай буюу та нартай хамт байна гэж хэлж байна. 자, 영원토록 함께 있다라는 건 다른 말로 하면 임마누엘이라고 할 수 있습니다. За үрд хамт байна гэдгийг болохоор өөр нэг үгээр илэрхийлвэл Имануэль гэж илэрхийлж болно. 영원히 우리와 함께 하시는 하나님의 역할을 성령님이 하신다는 겁니다. Бидэнтэй үргэлжид хамт байх Бурхны үүргийг ариун сүнс бас хийж гин гэсэн. 자, 그런데 돌아보면 예수님도 영원토록 우리와 함께 하신다고 하셨습니다. За мөн бас өмнө харах юм бол Есүс ч гэсэн бидэнтэй үрд мөнх хамт байна гэж хэлсэн байдаг. 마태복음 1장에 보면 예수님의 이름을 임마누엘이라 하리라 그럽니다. Матай номын 1-р бүлэг дээр болохоор Есүсийн нэр бол Имануэль гэж хэлдэг. 그러니까 성령께서 하시는 것은 하나님이 함께 하시는 역할과 예수님이 함께 하시는 역할을 그의 제자들과 함께 계속해서 이어가시는 거죠. Тийм учраас ариун сүнсний хийж байгаа энэ үүрэг нь болохоор Есүстэй адилхан яг итгэгч нартай үргэлж хамт байх тэр үүргийг хийж явж.
자, 26절 14장 26절에 보면 이 보혜사는 За 14-р бүлгийн 26-р ишлэлийг харах юм бол ариун сүнс нь 예수님이 제자들에게 말하고 가르친 것을 기억나고 생각하게 한다고 그럽니다. Есүсийн дагалдагч нарт болохоор бүгдийг зааж, бүгдийг сануулж өгдөг гэж байна. 그래서 보혜사는 예수님, 다른 보혜사는 원래 보혜사인 예수님을 증언하죠. Мгм. 예수님의 가르침을 생각나게 하죠. Ариун сүнс нь болохоор Есүсийн заасан зүйлийг бидэнд сануулж өгдөг. 15장 26절을 보시겠습니다. 15장 26절. 26절. 15 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хамт тааръя. Иохан номын 15-ийн 26. 예, 여기 보면 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사. 자, 이 보혜사는 어떻게 오느냐? 하나님께 예수님이 받아서 제자들에게 보내신다고 그럽니다. Эцгээс гарах үнний сүнс болох туслагчийг би та нарт эцгээс илгээхэд тэр сүнс намайг гэрчлэн гэж. Энэ болохоор эцгээс авсан тэр сүнсийг Есүс ариун сүнсийг илгээж ийн гэсэн 그래서 утгаар. 보혜사는 성부께서 성자의 이름으로 보내시는 분입니다. Тийм учраас ариун сүнс нь эцгээр дамжуулаад, хүүгээр дамжуулаад, хүүгийн нэрээр илгээгдсэн сүнс юм аа. 그래서 15장 26절에 이 보혜사가 누구냐? 진리의 성령인데 진리의 성령이 오면 그 진리의 성령이 예수님을 증언한다고 그럽니다. За 26 дугаар ишлэлээс харах юм бол энэ бас тэ сүнс нь үнний сүнс гэж хэлж байна тийм үү? Үнний сүнс гэж тодтогч өгсөн байна. 자, 여기 진리의 성령이라고 되어 있습니다. Үнний сүнс гэж бичсэн байна. 자, 진리는 요한복음 14장 6절에 보면 예수 그리스도를 말합니다. Үнэн гэдгийг нь бүгдөө Иохан номны 14 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлийг харах юм бол Есүсийг хэлж байгаа. 내가 곧 길이요 진리라고 얘기합니다. Би бол зам, үнэн, амь гэж. 그리고 16장 13절에 보시면 16 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэлийг үргэлжлүүлэн харвал 예, 진리의 성령이 오면 모든 진리 가운데로 인도하고 오직 들은 것을 말하고 장래일을 제자들에게 알려준다고 그럽니다. 13 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж бичсэн байна. Харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн өөд удирдан тэр өөрөөсөө биш харин альваа сонссон юмаа ярина. 자, 여기 Ирэх зүйлсийг тэр та нарт мэдүүлнэ гэж бичсэн байна. 자, 여기 장래일이라는 표현이 되게 중요합니다. За энд гарч байгаа энэ ирэх зүйл гэдэг энэ үгний илэрхийлэл маш чухал. 신천지는 장래일이 미래를 말하는 거다. 그래서 미래의 요한계시록이 이루어질 거를 말해주는 분이 보혜사다 이렇게 얘기합니다. Яагаад вэ гэвэл шин тэнгэр газрынхаа энэ ирэх зүйлийг гэдэг үгийг болохоор ирээдүйг хэлсэн зүйл. Тэр ирээдүйг хэлсэн зүйл нь илчлэлт номон дээр бичигдсэн байгаа гэж холбож тайлбарладаг. 네, 그러나 여기 장래일이라는 건 타 에르코마이라고 해서 곧 다가올 일을 말합니다. Харин энэ ирэх зүйл гэдэг нь болохоор та 에르코마이. эркман гэдэг үг бөгөөд энэ нь болохоор удахгүй болох зүйлийг хэлж байгаа. 타 에르코마타 이렇게 되어 있습니다. Та эркматак гэдэг үг. 곧 올 일. Удахгүй болох зүйл, ирэх зүйл. 자, 여기서 이 곧 올 일은 뭐냐면 예수님의 십자가와 부활을 말합니다. Энэ болохоор юуны тухай ярьж байгаа юм бол Есүсийн загалмай болоод амьлалтыг хэлж байгаа. 그래서 성령께서 오시면 예수님이 우리를 위해 죽으신 십자가와 부활의 의미를 확실하게 보여주십니다. 깨닫게 하십니다. Тиймээс ариун сүнс бидэн дээр ирэх юм бол Есүс Христ бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон нас барж дахин амьсан гэдгийг баттайгаар мэдүүлж өгдөг. 그래서 보혜사는 14절에 내 영광을 예수님의 영광을 나타내고 예수님의 것으로 제자들에게 알린다고 얘기합니다. Тэгээ мөн ариун сүнс нь болохоор Есүсийн алдрыг харуулж Есүсийг гэрчлэгч сүнс байгаа. 자, 이렇게 이제 하나님 삼위일체 하나님을 우리가 이해하는데 이게 좀 헷갈릴 수도 있어요. Тэгээ бүгдээрээ ингэж гурвал бурхны талаар ойлгож явахдаа бас нэг ойлгохгүй эргэлзэх зүйл байж болох юм. 자, 그래서 하나님을 이해하는 또 다른 전통적인 방식이 있습니다. За бурхныг тайлбарладаг бас нэг өөр арга байдаг. 이게 이제 페리코레시스라고 하는 상호 침투의 방식입니다. Энийг болохоор 펠икретус гэдэг тийм арга юм байна. 페리코레시스. 펠ик레슈스 책에 나오죠? 페리코레시스. 자, 이거는 뭐냐면 성부, 성자, 성령의 본질로 서로 간에 침투하는 거예요. За энэ нь болохоор номны 161-р хуудсан дээр байна.
자, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 성부, 성자, 성령. За нэг тэмдэг зураг байна те. Эцэг, хүү, ариун сүнс. 같은 본질이지만 독립된, 구별된 인격을 갖고 계십니다. Дунд нь болохоор огтлолцоор бурхан гэсэн мөн чанар огтлолцож байна те. Яг нэг мөн чанартай боловч тус тусын байр суурьнд гурвал бурхан гэдгийг харуулж өгсөн зураглал. 근데 이것보다는 전통적인 교회에서는 그동안 트리니티라고 하면 이런 방식을 이야기를 합니다. 잘 보세요. 하나로 연결돼 있어요. 잘 보세요. 하나로 연결돼 За 있어요. одоо болохоор бас нэг өөр Trinity гэдэг бас нэг арга байдаг. Энэ нь болохоор яг ингээд нэг зураасаар холбогдож байгаа тэр арга. Бүгдээрээ сайн хараарай. Яаж зурхыг нь 예, палмасраас салахгүй нэг зурдаг байхгүй. 이렇게 돼 있습니다. Харсан уу? 하나로 연결돼 있어요. Аа палмасраас салахгүйгээр нэг 한 번에 зураа дуусгаж байна те. За дунд нь нэг огтлолцол гарч ирж байна те. 성부, 성자, 성령이 하나 되셨다. 이렇게도 얘기를 합니다. Эцэг хүү ариун сүнс нэг болсон гэсэн утгатай. 그래서 성부, эцэг, 성자, хүү, 성령. ариун сүнс. 그런데 이 세 분이 하나 되신 분이다. Гэхдээ гурлаар оршиж байгаа боловч нэгдмэл гэсэн утгатай зураг байна. 자, 성경에 보면 삼위일체 하나님이 함께 역사하셨던 것들을 많이 얘기를 합니다. Библиэс харах юм бол гурвал бурхан хамтдаа ажилласан тухай маш их гардаг. 요한복음 14장 26절을 보시면요. 요한복음 14장 26절. 예. 26절. 14-ийн 26 дугаар ишлэлийг харвал 14-ийн 26. 14장 26절에 보면 보혜사가 나오죠. За энд болохоор ариун сүнс гэж гарч байна. 자, 그다음에 아버지 성부가 나옵니다. За бас эцэггийн минь гэж те эцэг гарч байна. 예, 내 이름은 예수님의 이름입니다. Миний нэр гэж байгаа. Миний гэдэг нь болохоор Есүсийн нэрийг хэлж байгаа. 보내실 성령이라 그러죠. Миний нэрээр илгээх нь болохоор ариун сүнс гэж байна. 자, 여기에 성부, 성자, 성령이 함께 등장합니다. Энэ ишлэл дээр болохоор эцэг хүү ариун сүнсийн гурвлын нэр гуруула хамт гарч байна. 자, 우리가 잘 아는 이사야 61장 1절도 보겠습니다. 61장. 예, 이사야 61장 1절. За бидний бас сайн мэдэх Исая номны 61-р бүлгийн 1-р 여기 책에 ишлэл. 나와 있어요. 61-р бүлгийн 1-р 이шлэл. 예, 이에 삼위 하나님의 관계성. 이 영어로 이에 몇 쪽이죠? 163 дугаар хуудсанд байгаа юм байна. 163 дугаар хуудсанд номон дээр болохоор Библийн текстүүд маань гараад ирсэн юм байна. 자, 여기 보면 163 хамгийн дээр нь те Исая 61-ийн 1-р ишлэл. 주 여호와가 나옵니다. Энд болохоор эзэн бурхан гэж гарч байна. 근데 여기 주 여호와의 영, 곧 성령을 말하죠. Эзэн бурхны сүнс гэдээ бас сүнс гарч ийн сүнс нь болохоор ариун сүнсийг хэлнэ. 성령이 내게 내리셨다. 성자를 말합니다. Миний дээр байна гэдэг нь болохоор миний гэдэг нь болохоор хүү гэлж байгаа. 자, 그다음에 내게 기름을 부으사. 그러니까 이건 성령, 성자, 그다음에 성부, 여호와께서가 나오죠. 예, 얘기해 주세요. Тэгээд тослогоо буулгасан гэдэг дээр нь болохоор миний дээр байна гэдэг нь болохоор эцэг, хүү, ариун сүнсийг гуруула хамтдаа оршин гарч байна. 네, 그 밑에 이사야 48장 16절에도 보시면 За дараа нь доор болохоор Исая номын 48 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэл байна. 이사야 48장 16절에 맨 밑에 주 여호와 эзэн бурхан 나 성자 гэж гарч ийн. Надад гэдэг нь болохоор 그의 영 성령이 나옵니다. Есүс өөрийн сүнс гэдэг нь болохоор ариун сүнсийг хэлж байна. Бас гурвал хамтдаа гарч ийн те. 자, 이렇게 삼위일체 하나님의 여러 가지 구별되는 것들이 여기에 많이 나옵니다. Библиэс харах юм бол эцэг хүү ариун сүнс буюу гурвал бурхан хамтдаа ингээ бичигдсэн юм ишлүүд зөндөө гардаг. 자, 그다음에 우리 2-3 삼신론적 삼위일체를 보겠습니다. За өргөжлүүлээд болохоор бүгдээрээ 2-ын 3.
자, 자, 예, 2-3. 171-р хуудас. 자, 삼위일체를 왜곡하는 이단들을 얘기를 하죠. За энд болохоор гурвлын онол буюу те 2-2로 보죠. 2-2. 양태론적 삼위일체. 2-2 юм биш хүмүүсээ 2-2. 하나님을 이해하는 두 가지 이단 방식이 있는데 하나는 양태론, 모달리즘. За 2-2 дээр болохоор модализм шинжтэй гурвал онол буюу гаж урсгалдаа оруулахад дөхөх зам гэж 예, байна те. 다른 하나는 삼신론이 있습니다. 양태론과 삼신론 아하. 모달리즘 гэж байна. 그리고 삼신론. Тэгээд гурвлын онол. 자, 먼저 모달리즘 이 두 개를 잘 이해해. 우리 몽골에도 그렇고 모든 이단들의 하나님 이해는 이 두 가지로 요약할 수 있습니다. 모달리즘 гэж байгаа энэ үгийг энэ онолыг та бүхэн сайн сонсоод аваарэ гэж байна. 자, 양태론은 아까 말씀드린 대로 한 사람이 세 가지 다른 얼굴을 갖고 있는 겁니다. 모달리즘 гэдэг нь болохоор нэг хүн гурван төрлийн одоо дүр төрхийг харуулахыг хэлж байгаа. 자, 이걸 조금 더 발전시키면 구약 시대, Энийг илүү дэлгэрүүлж харах юм бол 신약 хуучин гэрээний үе, 시대, шинэ гэрээний үе, 그리고 성약 시대 이렇게 얘기합니다. ариун гэрээний үе гэж. 예, гурван 성약 ангилж хараад 시대를 뭐 계시록 시대라고도 얘기하고 ариун гэрээний үе болохоор илчилт намын үе гэж бас хэлдэг. 그다음에 종말 시대라고도 얘기해요. бас эцсийн үе гэж 예, хэлдэг. 중요한 건 항상 세 시대로 나누는 겁니다. 세 시대로. Чухал зүйл гэвэл энд болохоор яг ингээ гурван хэсгээр хувааж байгаа. 자, 이게 이제 어떤 것과 관련 있냐면 H2O 물이 있습니다. За энэ болохоор H2 буюу ус байна те. 자, 영하에서는 아이스, За хасах градус болохоор ус мөс болдож 예, хөлдөж байгаа. 상온에서는 워터, Тэгээд яг энгийн хэмд болохоор ус хэвээрээ 그리고 байгаа. 100도씨에서는 베이퍼, 수증기. За халуун градус болохоор юу болж ийн гэх юм бол өөр болж хувирж байна. 상태에 따라 물이 달라지는 거예요. Нөхцөл байдлаа дагаад ус маань өөр болж хувирж байна. 자, 똑같은 본질이 상태에 따라 다른 모습으로 나타나는 이것도 일종의 모델리즘, 양태론입니다. Яг адилхан мөн чанартай зүйл болохоор байгаа нөхцөл байдлаа дагаад гурван өөр болж хувирж байгааг болохоор модализм гэж нэрлэдэг байгаа. 자, 구약 시대에는 하나님이 여호와로 나타나셨습니다. Гэхдээ ингэж гурав хувааж тайлбарлалтын болохоор гаж урсгалынхаа ингэж тайлбарлалт шүү заяа. За хуучин гэрээнд болохоор 신약 시대에는 예수로 나타났습니다. хуучин гэрээнд болохоор бурхан Йохова бурханы дүр төрхөөр гарч ирж байгаа. Шинэ гэрээнд болохоор Есүсийн дүр төрхөөр гарч ирж байгаа. 성약 시대에는 요한계시록 2장 17절에 나오는 새 이름으로 오신다고 합니다. За ариун гэрээний үе буюу те Кеширогийн илчилт номын үед болохоор юу гарч ийнө гэх юм бол шин 새 이름. нэр гэж гарч байгаа. Шин нэрээр гарч ирж байгаа. 구약 시대에는 여호와의 이름으로 기도했습니다. Хуучин гэрээнд болохоор эзэн бурхны нэрээр залбирсан. 신약 시대에는 예수님의 이름으로 기도했습니다. Шинэ гэрээний үед болохоор Есүсийн нэрээр залбирсан. 마지막 시대에는 새 이름으로 기도해야 됩니다. Харин эцсийн үед болохоор шин нэрийг барьж залбирах хэрэгтэй гэж үздэг тэд. 새 이름이 누굴까요? Тэгвэл шин нэр нь хин юм бол? 이만희는 옛날에 그렇게 했다가 지금은 자기 이름으로 기도하라고 하지 않습니다. 욕 먹을까 봐. Өмнө болохоор Иманхи тэгж хэлдэг байжгаад сүүлийн үед болохоор хараал идэхүй гэж бодоод тэгж заахаа болчихсон. 이만희가 겁이 많습니다. 생각보다. Ер нь бол Иманхи бодсноос илүү аймхаа. 이거는 안상홍입니다. Энэ болохоор Ансаун. 하나님의 교회. бурхны сүм буюу ээж бурхныг хэлж байгаа. 안상홍 하나님이라고 합니다. Ансауныг бурхан гэж нэрлэдэг. бурхан гэж үздэг. 그래서 하나님의 교회는 안상홍의 이름으로 기도합니다. Тийм учраас бурхны сүм буюу те ээж бурхны сүм нь болохоор Ансауны нэрээр залбирдаг. 거기서는 항상 이 안상홍을 소개하기 위해서 요 물, 얼음, 수증기 예를 꼭 이야기합니다.
Тэгээд ан сан хүнийг сайн тайлбарлаж ойлгуулахын тулд болохоор энэ мүсийг, усыг уур болох энэ моделизм, энэ онолыг, энэ үзлээр байнга тайлбарладаг ба. 만약에 교회에서 이런 식으로 삼위일체를 가리키면 Хэрвээ чуулганд яг энэ арга барилаар гурвал бурхныг тайлбарлах юм бол 우리는 성도들을 잠재적으로 이단들에게 갈 수 있는 발판을 마련해 주는 거예요. бид нар эсрэгээрээ итгэгч нараа гаж урсгал руу явах үндэс суурийг нь бэлтгэж өгч байгаа гэсэн үг. 그래서 삼위일체 하나님을 바로 가르쳐 줘야 됩니다. Тийм учраас гурвал бурхны үйлслийг тэр арга барилыг яг зөвөр зааж өгөх ёстой. 특별히 삼위일체 하나님 이해 중에 예수님과 성령님이 하나님이라는 걸 분명히 확신 있게 가르쳐 줘야 됩니다. Онцгойлоод гурвлын онол дээр болохоор Есүс болоод ариун сүнс бол бурхан гэдгийг маш тодорхой зааж өгөх ёстой. 신천지에게 예수님이 하나님이냐라고 그러면 아니라고 그럽니다. Шин тэнгэр газрын хүмүүсүүдээс болохоор Есүсийг бурхан уу гэж асуух юм бол үгүй гэж хариулдаг. 하나님의 아들 아니면 택한 목자 이렇게만 얘기합니다. Нэг бол бурхны хүү, нэг бол сонгогдсон хончин гэж хэлдэг. 그러나 성경은 분명히 예수님을 하나님이라고 얘기하죠. Харин Библиэлд болохоор маш тодорхой Есүсийг бурхан гэж хэлсэн байдаг те. 자, 그다음에 이제 이것과 관련한 게 뭐냐 하면 요거는 이제 양태론이고 삼신론입니다. 삼신론. За энэ болохоор моделизм гэдэг үзлэн те. Дараагийнх нь болохоор гурвлын онол. 자, 삼신론은 이겁니다. 성부, 성자, 성령이 각각 등급이 본질이 최고 등급 별 3개. 선은 별 2개 등급이. 성령은 별 1. 이렇게 다르다는 거예요. За энэ гурвлын онол гэдэг энэ үзэл нь болохоор юу гэж тайлбарладаг вэ гэх юм бол эцэг хүү ариун сүнсийг болохоор нэг энэ тэнцүү байр суурьнд үзэлгүйгээр одоо эцэг нь илүү дээр дараа нь хүүн тэрний доор ариун сүнс ордог гэж ингээд зэрэг дэв болгож тайлбарлаж байгаа. Зэрэг дэвтэй болгож. 이들은 특히 이제 그 여호와의 증인은 이렇게 얘기를 합니다. Онцгойлоод нөгөө Йоховагийн гэрч гэдэг гаж урсгалынх ингэж ярьдаг. 여호와는 유일한 하나님이기 때문에 아버지 하나님밖에 없다 이렇게 얘기합니다. Йохова бол цорын ганц бурхан учраас Йоховагаас өөр эцэг бурхнаас өөр бурхан гэж байхгүй гэд. 그럼 예수님은 누구냐? Тэгээд тэгэх юм бол Есүс хэн болж тарах вэ? 예수님은 하나님의 처음 낳은 첫 피조물이라고 그럽니다. 독생자 첫 피조물. Есүсийг болохоор анхны төрүүлсэн цорын ганц хүү гэж. 그럼 성령은 누구냐? Тэгвэл ариун сүнс хэн болоо? 성령은 하나님의 숨결, 파워, 기운 이렇게 얘기합니다. Ариун сүнсийг болохоор бурхны амьсгал, ажиллах хүч, одоо бурхны хүчил, ажлын хүч гэж үздэг. 성령은 인격이 없다고 얘기합니다. Ариун сүнс болохоор мөн чанаргүй гэж заадаг тэд. 힘과 파워만 있다고 얘기하죠. Зүгээр л нэг ажиллах хүч гэж үздэг. 자, 그러나 성경은 성부, 성자, 성령이 동등하신 하나님이라고 이야기를 합니다. Харин Библийн дагуу бид нар болохоор яаж үзэх ёстой вэ гэвэл эцэг хүү ариун сүнс нь яг нэг энэ тэнцүү нэг байр суурьнд гэдгийг харах хэрэгтэй. 자, 빌립보서 2장 6절을 보겠습니다. Филиппой номны 2 дугаар бүлэг 6 дугаар ишлэлийг харцгаая. 자, 근본 하나님의 본체지만 하나님과 동등됨을 취하지 않았다라고 합니다. За, Филиппой номны 2 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлээр ингэж байгаа. Хэдийгээр тэрээр бурхны дүр байсан ч бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй. 예, 근본 원래 하나님의 본체 같은 본질이지만 동등되신 분이지만 그 동등됨을 취할 것으로 여기지 않았다고 합니다. Анхнаасаа бурхны дүр төрхтэй те бурхантай тэгш байсан ч гэсэн булаах гэсэнгүй гэж бичсэн байна. 자, 여기 동등됨을 취한다라는 말의 나눠주에 보면 보류했다, 연기했다 이렇게 얘기합니다. За энд болохоор булаах гэсэнгүй гэдэг үгийг болохоор тайлбарлал дээр нь болохоор байр тавих, буулт хийх гэсэн утгаар ойлгожлох юм. 그래서 원래는 동등하신 자, 성자는 하나님과 동등하신 하나님이었는데 우리의 구원을 위해 동등됨을 보류하고 이 땅에 내려오셨다가 십자가를 지시고 다시 승천하셔서 하나님이 되셨습니다. 하나님과 동등된 성부 하나님과
동등된 하나님으로 계시게 되었습니다. Өнийг зургаар тайлбарлах юм бол уг нь бол бурхантай энэ тэнцвүүтэй нэг байр суурьнд байсан ч гэсэн энэ тэгш эрэхтэй байсан ч гэсэн бидний авралын төлөө хүн төрлөختөн болж тэгээд дорд болж бууж ирээд бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдоод дахин амьлаад тэнгэрт өргөгдөөд буцаад бурхантай энэ тэнцүү байр руугаа очиж байгаа гэж 자, тайлбарлаж болно. 하나님이 낳은 아들 독생자라는 말은 하나님이 만들었다, 창조했다라는 뜻이 아닙니다. Бурхны төрүүлсэн хүү гэж байгаа тэр Библийн ишлэг болохоор бурхан хүү Есүсийг төрүүлсэн юм шиг бид нар ойлгож болохгүй. 그것은 하나님께서 창조 이전부터 동등하신 삼위일체 하나님으로 계셨는데 서로를 만든 게 아니라 서로 간의 삼위일체, 삼위의 하나님의 구원 역사를 위한 질서로 이제 그 관계 맺어졌다라는 걸 말합니다. Энэ болохоор анханасаа Есүстэй эцэг хүү хоёр хамтдаа энэ дэлхийн бүтээлийн үеэс хамтдаа энэ тэнцүү байр суурьнд оршин байжгаад тэгээд төрүүлсэн гэдэг нь ямар учиртай вэ гэх юм бол харилцаан дотроо энэ тэнцүү байхаар бас бидний авралыг гүйцэлдүүлэхийн тулд зүгээр дэс дараалал эмх журам дотор орсон гэсэн утгатай төрүүлэгч гэдэг нь. 빌레몬서 1장 10절을 보십시오. Бүгдээрээ Пилемон номны 1-р бүлгийг хамтдаа харцгаая. Пилемон ном 10 дугаар ишлэл. 1장 10절. Пилемон. 읽어보세요. 1장 За 10절. Пилемон 10 дугаар ишлэл, 1-ийн 10 дугаар ишлэгийг олсон хүн байвал уншаад өгөөрэй. 1-ийн 10 за би уншия. Би Онесим гэдэг хүүгийнхаа төлөө чамаас гуй. Би түүнийг хүлээстэй байхдаа төрүүлсэн юм. 예, 여기서 바울이 오네시모를 생물학적으로 낳았다는 게 아닙니다. 아하. Энэ болохоор Паул Онесимыг болохоор яг тэ би биологийн хувьд төрүүлсэн гэж хэлээгүй. 예, 감옥에서 믿음 안에서 아버지와 아들의 관계로 새로 관계 질서가 지어졌다는 거죠. Харин шоронд байхдаа итгэлийн хувьд тэ итгэлийн харилцаан дотор түүнийг итгэлийнхаа хөвгүүнээ болгож төрүүлсэн тийм харилцаан дотор ирж байгаа. 마찬가지로 태초 이전부터 성부, 성자, 성령이 함께 계셨습니다. Яг үүнтэй адилхан тэ бүх зүйлийн эхэнд болохоор эцэг хүү хоёр хамтдаа оршин байсан. 그런데 인류 구원을 위해 예수님, 성자 예수님은 아버지 하나님의 순종하는 아들로 질서 지어졌습니다. Харин хүн төрлөختний авралын төлөө, авралын тэг гүйцэлдүүлэхийн төлөө эцэг бурхны доор хүү дуулууртай байдал одоо эмх журам дотор орохыг хэлж байгаа төрүүлнэ гэдэг нь. 성령께서는 아버지께서 예수님의 이름으로 보내시는 분으로 질서 지어졌습니다. Тэгээ ариун сүнс нь болохоор эцгээр дамжуулаад хүүгийн нэрээр илгээгдэж байгаа нэгэн болж бас эмх журам дотор орж иж байгаа. 자, 이 모든 것은 무엇을 위한 거냐? 우리의 구원을 위한 겁니다. Ингэж байгаа нь болохоор юуны төлөө гэх юм бол бидний авралыг гүйцэлдүүлэхийн тулд юм. 자, 여러분 그 에베소서 1장을 가 보십시오. Бүгд хамтдаа Эфес номын 1-р бүлэг дээр очицгаая. 에베소서 1장 Эфес 1-ийн 4절에 보시면 4-р ишлэлийг харвал 예, 3절에 하나님 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에 모든 복을 주시되 3-р 3절에 За 3 дугаар ишлэлээр хэмжинтэй бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурхан магтагдах болтугай тэрээр Христоор Тэнгэрлэг оршихуйдах альва сүнслэг өрөөлөөр биднийг өрөөсөн. 네, 4절에 보면 창세 전에부터 우리를 택하셨다라고 그러죠. 14-р ишлэлийн сүүлийн хэсгээр те бурхан ертөнцийн суйраас урьд биднийг Христийн дотор сонгосон гэж бичсэн байна. 예, 그리고 11절에는 그 모든 뜻의 결정대로 우리가 예정을 입어 기업이 되었다 그럽니다. Тэгээд 11-р ишлэлдэр үргэлжлүүлээд болохоор бас бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээрээ үйлддэг түүний зорилгын дагуу урдаас тогтоогдсноор бид Христэд өвлөгч болсон гэж байна. 그리고 그 계획 안에서 13절에 우리가 약속의 성령으로 인치심을 받았습니다. Тэгээд бид нар тэр төлөвлөгөөн дотор 13 дугаар ишлэлдэр ариун сүнсээр тамгалагдсан гэж бичсэн байна. 그래서 성부, 성자, 성령은 동등하신 삼위 하나님이지만 하나님의 구원 경륜을 이루기 위해 경륜을 위하여 복종하는 관계로 질서 지어졌습니다.
Тэгээд яг энэ саяны дурдсан ишлэлээр дамжуулаад эцэг хүү ариун сүнсэнтэй мөн чанарын хувьд, байр суурийн хувьд энэ тэнцүү боловч авралыг гүйцэлдүүлэхдээ өөр өөрсдийн одоо үүрэг дотроо эмх журамтайгаар гүйцэлдүүлж. 그래서 이런 삼위 하나님과의 질서, 삼위 하나님 간의 질서를 존재론적 동등성과 경륜적 종속이라고 합니다. 아하. 책을 펴보세요. 예, 자, 예수 그리스도는 피조물인가 바로 앞에 1번. 예, 삼신론적 삼위일체에서 조금만 뒤로 가면 돼요. 예, 2-3에 2-3 바로 뒤에 다음 페이지 2-3. 요거를 빼서 찾아보세요. 이거도 빼고 찾아보세요. 2-3. 예, 2-3 그 뒤로 가면은 예수 그리스도는 피조물인가 바로 전에 За энэ дээр болохоор 나와요. 찾았어요? 예, 존재론적 동등성과 경륜적 종속. 여기 보면 ontological equality but economic subordination이라는 말이 있어요. 바로 이쪽. ontological. 예. 몇 쪽입니까? 몇 페이지? 예, 몇 쪽? 페이지? 173쪽. 여기. 아, 예, 그 몽골판으로. 몽골판이죠? 예, 173쪽. тэгвэл 173 дугаар хуудсанд байгаа юм байна. 요거를 ontological equality but economic subordination 이렇게 얘기합니다. 나오죠? 찾았어요? 몇 줄이죠? 몇째 줄? 173쪽? За энд болохоор тийм боловч гэдгээс урьдчилал. За бурхны гэрээг дээрээсээ 10 дахь юм уу те? Грекээр гэдэг үү те? За 173 дугаар хуудасны энэ грекээр гэдэг дээрээсээ 10 дахь удирдах гэдэг үгээс эхэлж байгаа энэ өгүүлбэрийг болохоор эхэлж байгаа юм байна. Бүгдээрээ балаараа тэмдэглэж гэх юм бол удирдах гэдэг нь гэр ба удирдлага эсвэл захирах гэсэн нийлмэл үг буюу бурхан гэрийг захирна гэсэн утгыг илэрхийлдэг гинэ. 자, 그래서 존재적으로는 동등하시지만 Тэгээд оршин байгаагийн хувьд болохоор энэ тэнцүү байгаа боловч 하나님의 구원 경륜을 위해서는 스스로 복종하시는 관계라는 겁니다. бурхны авралын төлөвлөгөөний хувьд болохоор өөр өөрсдийн байр суурьнд ажиллахыг хэлж байгаа. 자, 그래서 우리가 삼위일체 하나님의 핵심적인 부분들을 우리가 공부했고요. За энэчээс харах юм бол бүгдээрээ гурвал бурхны гол цөмүүдийг хамтдаа харлаа. 자, 그다음 마지막으로 하나 더 여러분이 이제 정독을 하세요. 시간이 없어서 못 하는데 그게 바로 어머니 하나님은 누구인가라는 부분입니다. 어머니 하나님 믿는 За 교리. цаг байхгүй болохоор өргөжлүүлж ярихыг хүсэж байгаа боловч өөр нэг сэдв рүү оръё. Тэр нь болохоор ээж бурхан гэж хэмбэ гэсэн сэдв байгаа. 예, 그게 목차 보면 하나님의 본질과 속성 바로 앞에 있어요. 3번. 188 дугаар хуудсан дээр байгаа юм байна. Ээж бурхан гэж хэмбэ? 예. 다른 것들은 여러분이 다 이해할 수 있는데 그 히브리어에서 남성, 여성, 공성이라는 게 있습니다. Бусад зүйлийг нь ойлгож болох боловч
еврей хэлэнд болохоор еврей хэлний хэлцэн дүрмд болохоор хүүсийг 3 ангилж байгаа. 자, 이 엘로힘 원래 엘이라는 말인데 엘로힘 그러면 복수형입니다. Элохим гэдэг үг болохоор олон тоонд хэлэгдэж байна. 자, 이 엘로힘이 하나님의 교회에서는 아버지 하나님, 어머니 하나님을 나타내는 거다 이렇게 주장을 해요. Ээж бурхныхан болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол бурханч байгаа, ээж бурханч байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгээ үүнийгээ батлахын тулд 근데 이거는 삼위일체 하나님을 말하는 겁니다. тэгээд одоо болохоор бид нар харин гурвал бурхан дотор яг ингээд Библийн зарчмын дагуу үзэх гэж байна. 히브리어에는 남성, 여성, 공성이라는 명사의 성을 나타내는 표현이 있습니다. Еврей хэлний дүрмд болохоор эр хүүс, им хүүс, саармаг хүүс гэж 3 ангилдаг. 예, 그래서 feminine 그리고 masculine 그다음에 common 공성 이렇게 돼 있습니다. Эр хүүс, им хүүс, саармаг хүүс гэж яг ийм 3 хүүс үгийг ангилдаг. 예, 이 하나님이 아버지 어머니라면 요거는 공성이어야 됩니다. Хэрвээ энэ Элохим гэдэг үг маань шүү дээ эцэг бурхан, хүү бурхан гэж байдаг гэж батлахыг хүсвэл саармаг дүрмээр бичигдсэн байх ёстой. 근데 여기서는 남성으로만 사용되어 있습니다. Харин Библиэс харах юм бол Элохим гэдэг үг маань өөрөө эр хүүсэн дээр бичигдсэн. 예, 나머지는 책을 자세히 보시면 되겠습니다. Үлдсэн зүйл нь болохоор 188 дугаар бүлэг дээр байгаа тайлбарыг уншихад болно. 예, 오늘 제가 말씀드린 부분은 하나님을 이해하는데 필수적으로 반드시 반복해서 익히고 마음에 새겨야 될 부분입니다. Тэгээ өнөөдөр болохоор та бүхэнд ярьсан зүйл болохоор Бурхны тухай, энэ гурвлын тухай энэ зүйлүүдийг зүрх сэтгэлдээ бүр амьдралдаа ингээд сийлээд дахин давтаад энэ онолуудыг оруулах хэрэгтэй. 예, 올바른 삼위일체 하나님을 가르쳐야 성도들이 미혹되지 않습니다. Библийн дагуух дээр зөв гурвал Бурхны онолыг сайн заачих юм бол хүмүүс итгэгчид маань өөр зүйл рүү гажуудаж орохгүй. 예, 감사합니다. За 우리 баярлалаа. 전사님 기도해 주시고 마칠게요. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа залбираад дуусгацгаая. Хайртай бурхан эзэн минь ээ танд баярлалаа. Эзэн минь бид нар таны өмнө хамтдаа эзэн таны үгнээс суралцаж эзэн гайхамшигтайгаар хамтдаа таны үгнээс суралцах боломжийг өгсөн баярлалаа. Эзэн минь ээ энэ цаг мөчид бас нөхөрлөх болоод өдрийн хоолны цаг байна. Эзэн та биднийг үргэлж хангаж ивэж өрөөд өгдөгт үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд нөхөрлийн цагаар бас эзний хангамж бүрт талархан хамтдаа нөхөрлсөн тэр цаг байхаар та өрөөж өгөөрэй. Энэ цагаа таньда даатхан Есүс эзэн таны нэрээр залбирч байна.